khado khamare menyani ya Mohamed Sissoko korambire programu nga hayno wakati sutanen ko tanga agar ni khada ngani QTV tenengen kotanga meren tumu kata meren nyero be mali balla sokma elema haola ngegin tage khanenga or yaare zero nyangelinga sumbu solanjiru lawa fida yelisane jalango linyonganda solo bega ngakondu Allah enda nyanganda dirisaku gafedi sare fede ibenda kengo gare duro Allah da yago baraka da tsoron yanda ngara lungani ne. Assalamu alaikum mare musoninko hamare mekiani Mohamed Sissoko ndasoninka lemu sukunyi titondi jamunga siresu gasoninka program payni kebe gani kurambiren program nga oda sukunyi titondi jamunga gelikato makoina owa sukunyi ni ko yuhilli dangi halle oda riti program keno on nanti odo sorubenuga tawnu program no di kenyani kebe gani gambana humfe denka honga odo kuntawu odi kacha idimo honko oda to hibe gimaha kendangi halle ko edangi teke ha oda soruberi si studio no di kenyani horo din tabana ka holle munga iga giri oda ngani ti ka honto honga igari taw studio no hondi odiga kachai haga di mo ko haga datu hibegi ha maha kendo oda ko edangi dege nanti o watelle base meeting nyankite no nga kebe gani sumpudo hati branch bega base igara sonin konkri kebe gani sonin kan debu ko be no goma ha kebe gani tankrage do bunna hati idi degu mundi almamnu nyakri igari taw meeting nga dingira bane no hondi kebe gani base no hondi o daga no nga mare mo inshallah meeting ke dabari adangi timo nga fitna madangi akama inshallah meeting ki haga khiriti kebe igara kebe ko noda o daga ti Kenya ni nantu odo sonin kon nan taw odurun nan taw problem be ga sonin kara ona try ona kembogu odurun naha kende inshallah hibe ganya meeting ke o wabakan ni kata hay khana hay o gada ko hada ngani mo hube laydu nyawuti nanti awarni bogu kurambiren program nga ado QTV news inshallah mo gada kenti mani kendi o ga hibe nyana sasa ona daga ti basita nga o ga daga meeting ke khibaru benuga bogu no nga inshallah ona wutu ona ko yiso nin konga hadisa wasonin kallemu suko nyini sire sungan ye sirenga di puru kurambiren na sabati kebe ni sponsor karanga hadisa watini khana haduro to en londi khana hakitun londi program ke wure ana program ke nakatu tawnu ana katu siki ana katu sabati ni aganta sakama hobe inshallah ken inshallah oda suko nyiti to ondi jamnga on dagati kebe ganya base meeting kebe gani sumpuro hati branch bega base gada meeting be khiri on dagati meeting ke kembere ona sagere inshallah. angana jagal angal lasame anka wakangiri kanta wakamdiga mejondi Anka wakangiri kanta wakani hakunu goyime kandiga dome ibe wamuko ibe ndamuko kota be go lenki sonin gala karaktambo no afren shewni kala kartamo mana kulor be gan shewni kala boge angana whatsapp nun teringala obana haime angana radio kalun teringala obana haime oga medo kebe awama lingara awa hulara kanne suga dilala ngamma yo ko galle ke agara oburu orande to kotaagunu mona mehiri ona idea nun kinime ona hay ke problem be ga soninkara agar ba jarre mo ona here nyan jare kahibane de president ta jarana president ta jarana de mansa kunara nda jarana oy min Allah baja parce que no kumbo wala meya ya tawne no hay bo khizungana taw gana kempai so ni ngara gana kare ke kulo burebe gai ya ke kulo burebe la kamakunu
ke o ku umane le munu le ko antambe na ngoto umane mun tampina de parce que gungun kalle nyeme already ikun ka dunya me na nyeme ke da Kenya ni president do by president president bay pesira ke ngodi ra koyme ken ko dara koy me nan dona megiri nan dona mehiri on digamu do me onge mu hibane di mo hibane di o ke nambo kata soro o do ken na bokata soronga ka sirema sanga di ke ka hoyde sire ma sangal ka hogere sumbulo kati ka hogere kirsunga du ligeli jawara kiyendi sunga tu geli jawra kendi o gela so ngala kirsunga gem hoholi so ni ngara tu sunga ke mo howodi manza kunna makemballe hana bari gambi e ko se hanne jawray na lawra ya jamme na ke lawa ya jamme surtout sasa ke be ta hoy mere me sakate be ta ko sure men kenga adu kenge kendi ga menye me kendi ga menye me ke la Kenya Allah sa ko kirsun jago Allah sa ko suka do en fay diga menga kata bay president diga me kata bay president nga wa yang kumandindi nanti olli maren kompendi wonan ka chado me asuwatu asusu ka ma dengatu sumbudo kati asimuremi ka humame de na la nanti on ka hona golle nya da barke mi ka humame nan don ka ha ona golle barke mi ko me mandi ka humame ibe ga so ninga ko sabatindini sere bana nganati bismillah koina ati bismillah nganati bismillah koina angara jalambira ne ken bismillah ni angara daga jalambira ne ken bismillah khani non kai sere bana nganati hani jalambire angara koina ne ken hani angara koina ne ken hani ni non kai duna gana sanje mo mo kitengen da sangono lakin de oto kendi o ganda siri sangono o ga bu hibedi atonta kawana nchango ga bu kebedi onta siri sangono khirsungaro karamun hibe onta kawana nchango khirsungari karamun sire kebe kirinde ke manan ni kai o gara de gumun khiri o gara almami nun khiri o gara mashi gumun khiri asuwatu ko kama de politiki nyaga nai onta almami khilla ga tawe nai na tawe kendi onta mashi gume khilla ga tawe na tawe ke golledi chairman no de gunya na meni de chairman no de gunya meni ke bar politiki karanga nai politiki hetike ke politiki de dabarin de yani ke na dabarin de dabari yale dabarin de nga soronka wandenga serebe lui soronga ya gunu serebe soronga hitoko serebe da angana la hidabarni anna kenya wallangane anna nya halle agana kalama bane be ko ananya kange nga soronda kenya no gara ku ka hodu ka hobedu almamdu kudo mashi ku nan kai ka hoke amana ni ke ino dema no dema hakila sirenga ino dema duwawu ngai malla no ngani ke timani kenga na girno nailo halle honne ati nailo halle honne no ole mun o non dore mun hunyi o non dore mun na hakunyi kenga ni si sokonga ado sago onati ka bismillah o kontani da kai o kontani khatawe nga golle kedi KTV ken ora waitina da Gambia sukoba ata watina da Gambia sukoba sere telenga makuraga kiyande be nga telenga mama angana KTV raga atanga TV ke raga kurana kiyande be nga alu telenga maka anna tuna nandido golle ngame anna tuna nandido sumbusonne ngame anna tuna khana ndido sumbusonne ngane mede o witini da bismillah bismillah angara muti abagan abu khatindi wanyeradi abu khatindi ande khati yaga ngodi abu godi khati yake ngari wanyere khati ken ngodi khati antani hobagadi antani hobo kendi antini horadi naam ka hobagadi wanyere so ningara on ka wanda ona kencha gara baka so ningara me kenyeme nankawa me kenyeme na medigan kanne mu kenyeme na me kajahi allo kenyallo kenga kana tere ana kane auji billahi ya kene balawu ora hakila ndongiri kenye ko kana hakile kinoi sumbudo katimu manjua alo so ningara mu manjua mo kitunga katunu kinni me mo hobe o ganyi dor ko bane be rondini ona sake kelloni
o ga inte hubane be rondi hubane be rono ona sagi kello ona kente huro talundi o ma sere sukiri nalli nan ta were na digame ko digame be jonko intenga yogoi aga kamantorno orti sumbudo khati ba sero sere gana digamu sere sunda digamu anna hikimallo nan digame ndi kubenu gan teringana ina kata fahamu umma kabudu umma korti umma kanuga na tongungari nangora kono digame kedi kenka gananya ongan hibe atimma yankote yan atimmenga kotono awa jamanya gana ona nya Allah di farenda ona yati Allahu ona odu control ka honu nganda barakini sasa angara wali ganta barakini sasa ku mobayani ku bane kotian ko anda kantan cukara akanda igundonga yogo franji atoro nga gundo ke kasu kamera bana ya atoro nga hawbe ko unda kana gundo nya shiti kana nga kenga mangai menjange kenga mangai ana ko ni kana keda kenga na ko ni kana gundo ke ma be minna shura barabare kam ona duroto ona du control ke sere angariere aliti de benyai angana digangane be gana koni angara hibe fahamu soro kusikima nan nikai gelibane gana mungudi galle banu nasimandi digangane be gabugu yere angara kara anna ken digangane sigini no anna terendi no ngani o sugati hibe tuna daga do kemba kaona mundade ke fitina be ga soninkara ona salli jo kenya oda modi nundo almami nundo de gumun kenya ida de gumundo almami no modun kenya adu haqqilando ona ino de mana kanjalli jewga joxay khano de mana kanjalli jaga joxni kenga ona sage mo woni soninkara kusube nu ganyire igana digame be ko yere am police o ho dambe o indasa wi digame ke kutana kalengi okube nu gayere ok angana daga police intampa ini kendi wala samade kembal hisuga nya soni ngai gati soni ngonya ngareme okuga na daga ogana tu soni kandi gamenyane ina to koma kalengi kota ke honda subonondi feu because digame gana kinye police anke ngana daga ti tanyi khirsenyai an khirsa oke hay nanti anke nyani yeresu khirsenga andiga mi kala ba wutu kayna diga mi kenya ma ina illa kupe goy ana yidal na hanta kan diga mi kay o diga mi kay me mengal kebe kat kenni ko ma ko kedo hora ko kay gajangi ke hakya kamma o kuso ninkara sugadi o komento maga on dati serda kome on dati serda kundu ka ode bundi ola la du benu go maga gelo ku ga masare kula da kaso orante ku ngalla so ninkara corona nchimme fitina kutana atakeni mbenye woni ke programme ga mo be sasa oku orbane la nyamana kauna nyamana kammo diga menga daga kina sigira anke ngara andiga mege ganta wutini mona ko jamanyai o ko hono de bunga o kana la da be signo de bundi o da na bo kata masakundanga nanto kuti kya serebe kana tonga kendo de bundi ora na utudome serebe kama tongo kendo de bundi anno de bukuto mako bolo mala fitnay
ngai be konno atika hibe konno o susu ka mante osuko mante koronge mu hibane di koronga mu yibane di ona ken koy mansai wala kemko yimanjay nanto kuti kya na doti ke kya no diga menga kani diga minga ma Allah sa ma Allah za Allah bay hige ne wondi no dangani na hikini undu dangani ka kempalle kempalle ha ngara hibe wari kata soni kara bure nyandi gere ber kan so ne kara kembre nyande faare ñimme da ke ko hadise ndi modu nungayre ati faare ni mede ke ko hadise ni modru hawayre ati hore nda takku hilli kita Allah maga jannan kanu hilli ati hore nda takku hilla kita Allah maga jannan kanu hilli ko men qala takku hilli kita jannan kanu hilli Allah maga ko men khala takku hilla kita Allah maga jannan kanu hilli ko mebe aduni kamande ada Allah batu takku hilli hore khas hore ju antum bare antumbare anda horaw anyi me kusaya kusayari ati takku hilli ma kunta hadise ndiba kusu hadise ndi ati kusu hadise ndi wallahi kubakadi Allah arabu kubenu gani arsi arabu kubenu gani iwatu kat hay daga do tubabu nyay lenki lenki arabe iga arabu ngononde kunga gunnendi islam ni nyani itigi ndonna kitabu kwai awo ya ngana ikanan ko kwai gouvernement di tibabu batano nyani Qur'ana tangantengi mendi ko mbuli saga atangantenga imendi mo amana ha bora mabatu ko hake mo wadi ku goda diga mebbe ko nan chage me diga men ngata ka kempalle diga men ta ku kamma ida suwa ko nali abui ada suwa ko sasa degumu ngaire ina mesagara indiga mona kote ko kuda almami nungaire ina ndiga mona ka hay ina sembendi idan daga ti gouvernement horoga magiri antage metoy so ni garanga na bono ama bono serebane de abona suway la garunga nya gunu tinin kendi soran kulle nyay ko ma umbe kiteli tukundi asu khara kunuya akhan bamba kenya akhan panni kenya yo itiyo wona me ko humbe ga ke mo bakuma isona me kenya anona hayi wona kenko onge mari kenga nanya mana katu bakamo bone gambia kabila sikki kullum bamal kumpai san kullum pai keta kunga taunu kebe go maka ami ani maka ikumba kenko manna kero kura kendi ke mo ga sar be kira ke bakona sumbura ka so taunu ko hon chimme ti akla sirenga angana ko bana kana ko mo ga ngemu bane di kumbe ga ke tora bako kama kempalle keno tora horaide ke masibonya magati ke Allah kan kenko na yangani faren kama faren nako ulama ndako kuda kidi nanti ban ko mobenu igani sokono kunga dangi lemungari ibara tendi inya horonga aranga ko me angulina kanga ta golni kira anya horenga kengese makembe ba mantintendi angandu antendi ngindu antendi o sura menyere ho njime hakli seta bo o gan kawa humbe gemundini na dinge malla ke torabo kam ngan ke sallallahu muhammad allati wa inta fatani min almu'minina yaqtatalu fasiluhu bainahuma fa imma ghatidahuma faghatilu allati hatta tafi ila amrillah alladhi kamo fa in fati fasiluhu bainahuma bil adli waqtu inna allahi bil muhsina telewonya haride ona medema o ku galala mamadou haytaunu bire sona dia kota sona konno komenta lenkio koncho kono kotedi kona kunjo kono keteni ange mbabire imi watu sasa okudo komo kwa gabinya no masare habiani ogana hibe kitaka kallenyani agana hibe kitaka kalleni ona liwondi mena kata o sarondangi kunwai gidaru nangi ari kinyo kui wado oda okita sasa
ori gaja kida na mekari o maganya de daru batara de gida bangi kengu yala Mamadou hay de gumenda kacella ngira kacella odi ko mo daga dangen timi ya garuberu wa suguru ga sugu kedeti ida kacengudu kaci ba ida kudu karo injigi ida almami ndalege dimana almami ngandalege dillaga ndo lege da la da yari ke kendo baka silama gudi na lungondi aita ogana gaja abonwa de irigi ala modu salli khuruna swata onu gongo bani na ko kana mugu allati wal qadar silna nuha ila qaumihi min qabli an yatawul ajabu tagadi abeke famu allati nuha kati soronga yanga kate mi lagariade gadi abeke hasarendu alla da nuha kati soronga gajange mi lagarida atana ngiri qaumaka min qabli an yatawul ajabu annan chorongongo gajange mi lagarida agawa gongo ni akamoga posobe otukunte yakatami ogana gaja sasa bonwade ogana gaja sasa bonoti beyan soro hilliga na garu me sasa daga me karote leminai wajala ya mu'minani bisayfi maqatil wal maqtul farinti huma fi nari iti fama bal maqtul soro hilliga na garu me daga me kari ida me kari farinti swa jahannama ida nabi wala to kebe kala sire gengari kenga tel ga karina na kebe karaga atanga neni mani na kariani nda kite nyo ndai faranti mana hamala silaha falesa minna sere sugara kimbangutu labo mara na naga wara mege nyogo kata de silama gundogon banga neni mani keta na kariani iri wona ga kombono ne gara to mona ko kana famu gara goronda ga ni gara kini serebe ita kono komonga nandi ita khiya dikete sawo ke ngono to oma re ngure ranko adil sa ko mamma ga yadina go nandi komo ka ke kata ko aswa town o da ko nandi komo ta khemba bagadi adike mi adar ke de gumi mena dar adis komo ga lembay kati oma re ngure ranko adike di to way kena may toro babe nandi ko be bani o guni komo nyai boku komo negal le munyano ona nyagal na o ko ara go juru komo nyai boku ngara kunda du kor la ko bebe ge ma xemba de nyaga na hotel ndadi modi go magal le hotel ali ngoni anta korna merega serebe ge hifamu kunda famu lengi lemnu bi gareti bamme billahi gara to nyako korto ko mi halle o gana ga jabonwa dar hondo ma lengoro ki to ga nga sasai hotel le so le ka kutu na lasigi na manangari ngen nabari na kombo no mbetege na soken kesu na ro kombo ngam legi kenga diba konjo ko kotedi asunya kombe nga komedo hore ka ibaba kamediba simendi ndu akani kongiri kinyani ko kilenjo su kongiri yo le go gende mena me karina me bonu koro ma nyon to mi halle ko men ta golle sireda ko men sunta danga golle leki khala ke wanwa lala ke wanwa kubenu ga manifester ne kundu 80% ana kunta manifester ne kun ibatendia bo kendi ona kia saha ona ko president alada lema o kani kelada lema ko waranta wala ibe ga mato ngadi anoro de be angana fay oya naburen nanga bonta suyi soni ngangara no kusu Senegal Mali Gambia Mauritania angani ni soni ngonya ni banna oronga wayi soni ngonya ni banna nunga iya ni islami sirunga man ganda to kabila nun kutunga tagun e wakorno ho honta kunnaga laranu benu go maga amiani ga maga ho honta kunnaga manna ke kinyokoy gajan dabar nyani aga kinyoy gajan nyani igara dabari nari tikatoy ona kem fahamu sasa sahare be gajan ke aya hay o kisungara kebe kokundu sahare sugai aya hay kenga me katunde he me kainde he me kaya hinde he ona tunanti o gama bugudo ke killa yesu kille sunto maga ago surono nakiabaga sonin kenju susu feu asusuna lahi dungutu asusuna ngem ke kambana kotti kamma sorna kayati nun jaha debe suga sahana ba ma iga sahana yari ayba ma aganya na mo suri ba sorna ngiri dalaga sunna ngiri nan naga akinya ni presidanga nan to ku debuku gelli sonin ka on nari Gambia o ma riti fitnay o ma fitnan soro heti awa kabila nun suwo to kendi kabila ko kutunjusu isusu wotu nanti
sonin kompeti fitnan choroy sasa kebe gari kundu agiri nangirto ko non bangenye o kuranto dina keke ngalla de agana ko to mo oranto dina keke ngalla de khare menyani kakisimare nyani alaila sana silla sabi kurumba alimami alhamdulillah tigenga alla da ogara menyere asu khirse asu kelle hadu asu silami asu alimami asu twana ogara menyi khare kedigame be koyi amakinyo kukara kano kara boyro duru nyantagu o duru nyalore nyagarun kinimei boroni ndega na nyagarawla nya sabi agana nya koina nya sabi agana no kusu nya sabia so ninkandebo o su hagada men sake habe ngeke nga himbe kono president bay tagun ado khisuju komante igara golle kebe dabare alla nyamare ni kay alla gada dina nguto gada kini annabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam ati muhammadu da unjuru asiratika li akhlabin ambi dina ke koy sere amaren tinto akoya ora alla tiga ora ga golle ke tiga ora ga nuari khagara sonin kenju kawme kenya mari sirebe khagara arti alla faran ka jabiati taquli fitna la tusibanna minkum khasha onan kanu fitna nga onan kanu gajangenga onan kanu mejarabi ndenga anke nga utuna anti fitna kiwa kinye kebe anta kempere kembane adanginia arawi nenu na lo jamane nogondi e kuben ga gajanga ihoro ikomo ina nyalle farne ina gambia tuma ino tumandi fitna nga ina sombai ba debu kutum bayba ina nyalle da ina debu kutum bayba siran kan ne fitna ser sunda kan ne gajangi bar silama unyani ogato korondongo mekiten nogondi korondongo mekiten khas horongo komongo kawa kam na utam pinditan gajangu nga debu dantan to ban ko te gambia minday me kay ya nga debu kutun ci suwa mo khar nyalle farse nda karo tumandi kay muraw kelli ke bako kam mo njaro nak jama sukire khanda shaw khanda kenge khanda shimi garu wakat akunga ke mo be di gambia de be sunta ke mo di gambia hore ndey komende akunda gundebu akunju bare khar nyalle la karo tumandi fitnay o mala fitnay diga me be ga ko ne ko ranta ko nanti ti ko me be ga nati angana ti serbe ko me ande be no agama du nganna kembe de ser ndati serbe ko me o bo ko me ndati serbe makay ande so ni ndangan de so nandangan ande tipin de tipan ngana le yakare mundu na ko mo nankiri nati an ko mo le me ndagi nyake mundida an ngana le yakare man nari an joni ngalle mi madaga nyake mundi ona kundai oto kendi ngara de bu ben ngaro tampindire ko nuga hinna fitna de bar ni gambia no gondi kunde bu hilli na nyalla fari no tumande be sumpudo kati khirisa kunga kinyaka kumbenu lenki kana durgoto mansa kunda di ya loyi mansa kunda suwo munda persila suga tawa wo munda ka odurun nam maga dorke bogudu yona o hata duron koy soronga keni digande pinnay gelo gana duge memaga kirsunga na sigiranga keni hode pinnay hey ke ko ma sorohi li president no sorohi li rawa gilli o malay ke ko ma go o gana mu gibe yoda nga una bane rondin wallahi barena ka lenki ona tunanti alla da hakkile nyakina suyi setan pakkile nyaga be gabe na sere suyi he ona durgoto de president ngomunda ka o yimenu na durgoto duda ona me kanu ora alla tiga o enda menyere sumpulo khati harsa kenchu buro khati ona durgoto ona soli lengi srangulu ha gidum bogoy lengi khanyela manchu hokko noda ho ga he kena buriani fakke ndangi kena burenta tono srenju kiteni soro wari kungona kita iran tamarna fakke nya ina fesa nya koini aka ho kenya kiyendi lengi kenya ni harsa srangulu lo kitengi ni mo soro na giri nandaga kombo halle ke do la mitini nyaare oti president naro ona kaiti cha hona saundi andare ona koyai ari kengaiti ke adiga menya kamo har bani mabagadi mo harsa mona soronya gindi nana katai komento maka komente gollino maka khawga sare garo de bunyi mo be kundanu khabila nun tonu ko da ko yus ito maka kwako bo fitina ndikay ka galli agana ke ga maggemiya oto ikulla baka
ina ga no kuy ida taage mon ndo maka debu kamo hilli sine wata wono fitinan tadi kame sine wata wono fitinan tadi lenki debu ndi kanu hilo kadi men dame to kon interno me kan masibo lo kadi mun de o ko de munda kya wari o kana woron la koy fankan bo kha no ko kam ke fitinan o kam bo khana ona tunandi o kuku ngare hube wari sirebe ga madungen nanti o gara lade be ko ma o ga konno se ganne mbane be ga magamu ngi anamba waju manju kunyini o do ngaji manju dangani Allah gada gariti jamudi Allah gana gailandi jamudi ibe ngo kane qissa gondi Allah gana gadalla no kane Allah gana mere ge murona Allah gana khair nyamu dangani kendange halle diga mebe go magana o tuere ma murtani ida ko nanti kuma ko o menu ona kendiga men ko nengara kawga kebe ko ne kenni lala lemma ko nyai kela lemma ko annabi rende kenyo maka ko mo ko ka khaydanga kebe kama onta walla ito de gumako o to ko keya o alma mako o to ko keya o nyari meda ontali ya genya ngeke kama mene ila ku digam ku jamanu karagi ila kala kampore ya harkita ku jamanu karagi no holli ima kita no o de gumako ke inta kita o alma mako inta kita ima ka tambindi no la lemma ko nyano na de bugumunga ide kya ko nangemu bega madunga ke la lemma ko o mala gajange o mala fitnay de besu angana rega oda ko la lemmo ko moku imala ngi 3% bi sai bin % kenjuni hore nyai ka kesu ko mante di tono ima girdiya yo gajanga yo kana yo kajahini yo heke su ko no dangani ko ma girdiya ka harbi ma hatoyi de komente golle ko wala dengi komente golle hore sula lengi kotake annan kanyadi nin kanyadi mpajun tamma ampajun timma kan kawara ngara hatinga lew ka inteken khadi itinta hatoyi yo kana annin kana maniya la da ken tawalla anga malaki nga duro to bugan nan daga anga no betu so lengi bara inteken ka walla o kana mani nyana gumara ngati ko to ma ken ka da bari o sai lemun do ta ma ka tundi be zuga mobile ko tan kan anda kemmu lemun ka ma ka tundi o kanu mane o kanu manjai o kanu manjai ka gana nyogon to gumara ka tundi ya 3% ka 7% ro ga jaga ka moli o dira ta ga janga ka o kanu manjai ke kan daga sahare ngake dubu mu mai o bitu de mun nangiri inci inda kata manjai wala da ke onta walla kube ngati imala hilada ke into to kono ngani ino mbogo de bundi igala taba kandi bundi konda fitna liji boda ko naga da khamadu otu mala kata kanta walla kata kala himani mancha kana sembe kitambo mo waranti kere nyakara kewtu lakini komei no arata de guma ko kewtu mancha be kani mancha ari ana de gumunyi mancha kunna ngana giri idde bende mancha capital ke ganara gara gundi do ken konni ada ta ko de guma kewre aga ta de guma kera green corner ngana taw no anta ken kono ata wonde gum kewre kendi de gum ko nyan kasama cakundanga kendi harbi qoronto me kiten no hondi laada ke ku hinusi ke qorra ko kitumpili qurma ku wara o ga janki ko kam mamene be ga madunga kuyi bugodi bendi diga me ke so ken kema ka allon kharen kenya ni alay qadiri dukure o diga mot kenya diga menga awa ken diga menga kempalle diga be gimma nga konno so ni ke kaso ta kunu kaso hayta kunu koron kara de arabi saudi be gani arabi kharangi nyin kollan nono nyi kay ha golleti angelen kan nyi office no nondi awada ngel kelli ba me harbi man ko gamadu sa jima ndabar harbi ku sino man me o gadu tamani men sine ketna te kamo man men sine o gadu ke hibani batenga ke kilibani batenga armani koyoyi armani nyangota armani na hoy dina kani angelen kharangi ta dinan kabana anta salama ko bonon dini no ka droto soni ko koron kara tamman mesle ko lemunu gatele ko haru mundu haru kuri harbi ba haru mar harbi de ko ga tawna kille tan asere ke ton kara o ga tora sudi be ga maken ko nan kamal gare nyako on ta hoori o kara bala on tora nya be ga maken ko nan gare nyako ron ngal o do kara bala ko bala ko ta tora dia o makara koron kara ka go men sugari lemunu hilli ga ma droto buri bane kedi anna bani ko wara anna ga kara ngiyara ke wari mobe so ni ngarara ke hitina oganga hibe de barne katta manja kundang ko sunge mo khambane de kenya do suke nyere anda waro kudebe nga oda kaiti nja
de gumendo almami wala kaytu njawri stampo de be sun xaw kenya de barni gelli delegation nganta gana kaytu nya garana kata mancay de be su loi sharia be kam magande bendi annan de be la da nunja kila da no mo de bendi xana tampo gelli delegation nganta na kata mancay kaytu ngula kenya mancay anatu ke de be fulane kila da no ngani ide gumendi ntampo bay kay angana war ke koma nyimme ken garada la serenta koma hikono ka koma lengi yara koma ngulli yara wulli lengi gabe mu nguro koma ngun ka ke hitile ga griban yara soron ci mande koma ngun iga ke lara be kono ke lara nda so ni grabane awa kanyela make sudia hulunda kita malni gonda kita usala hulunda kita kanyela make sudia kita ko ko soningo ko ke ga gira kono mo chamboy de gumenga gira kono ko soningo nya hini soningo nya ne hokotonga inda dida ke joppati no ngani inda kunni kita kutugu ngo anoni maka corona hayta ke tindaga kala mo be angara sere comedy sere da come la don kuma gumbana mena angana hikita na da bari nganda hikita anna da bari ala bucine taware kenya haydi ga muno tina mun da diga me kenya suya khasuna hamu wor ko han nyuru ndende kenda ngari ngakambiya sone ngoncu ko nyini ati wa kambiya sone ngashu wa khasu ko nyina su kaw mandi wa khasu ko nyini serebe gariere adi be gamari hari be gamari o wa khasu ko nyini akunyine kata su kaw mandenga o wa khasu tigana o wa khamamana kediambe wa kamakundu digame kebe wa kamakundu se hokota nyani kei se hokota nyani ka higa nanya hakkilanto on kawana muru ti hakkilu nyai de na uretu wana uretu kediambe wa kamakundu kedigame be kundo wa kamma hakkilanga jange nyani marhanga jange makoto marhanga na kati sobenu ga kalla kunkara ha nyama kon anyame kembele haklanga jange ken kota nyande de oga kebe kamakundu ona surana mei iwa hotu dinoi na dinantoy kenni konu gai wan nasara al yahudiya ya heron kusui abu shawade ma konno se hegeli jongarunga agati ogore mullondini itom makirondi yakum pakatinga akafanya hakati be makirondi sunna neni ke khasukoni kedigame kundu duna tongo kunakati nkana sedanga ati kena sedanga kambia soninko o magabode atongono o magabode soninge suga taunu brake angana ampalle tirndi angan karatunu kimbaka nam okujamu taraware nu angana taraware muguno khusu khanyagani tanyero de bunyeri ama hungo kambia soninge njuiba kem napulu kambia soninge nam ampunai o magabo ha soninge wallahi magabo katibabu nunya hereni kei ku herumi igamunna no warame asoni ngonni haqqilun kinyadi dadi kedigame heti len kedigame de okuro kimbaka dun gonyantago ikundo kimbaka dun gonyantago kedigame dallano kayma maranu katame de imalabo katame imamekari okudange jamalle mbucine ke hobucine igara digame ke hito kuma digame ngakinyo kwa ga hito ma amaka su sikkibaga osage mekarni sonin ganne haji bambi hay ngara ke adi xam haji hay karanga de jageli yam pu hankatti ke sonin ganne benci kunyam pu hankatti ke de munjui komon ni karanya horo ngi kara kay intaga janga kay mati di degu muyde yimini degu munga iwa yimini almaminu odo kendi o wara kinye ke sigira lengi tibawunu namako warame al yahuda do wan nasara yandi kitun kinime humbe ga salama hummonondine islami numaga ira kemperenda barde o hakenya kam makko hakenya no godi kudu o kaga magaja hontonaga hontonaga
kayana here nyana igo walla memo yana here nyana hita khanaga ikuna bur halle ngobe kono soni ngonda ati ngobe kono soni ngonda kedigame kundu igatibe da hore igatibe da kome sere maga butu onanya alla di harenda adi farenda osuni kisma bane osu kismani adama Allah to tagandini ogara meki mogobe ono to na kengurja ana fitna nyari tini ona me daro de bundi corona kello menaga angara war butengarni ni anga serebe do hinaga kenyan ne khaduide higan kembemaga anke bede oto kembre sere su angande bebe kebedi debe kiga jarne mogobe di akay mena heren kudu manjaranta ke de barni de ora wakon no manjay manjada debe loi kenyana ko ben go tagendi corona nyalle de harenda Allah di farenda sere o gorom maga butu o nyille katame ona medical lemma o ka katu me fahamu ko be o menan kata do da barni de sere ran to da barni o ben go debe wana me ida munyakini wana me badunda barni wana me mo chindo barni kenja buda ngani sere wo sere anna maga butu akanya sere sui anna maga butu ngeda kya muraga maga atire kya muru sere su angani kirsenyai kula pu hilliri anna nyimi allai timani gara ngani parce que kirsenga nanya bono ndananga abonat wallahi abonwa kula pu hilli horon karaba komon karaba ogana diga mu lemununda ogana melage munya se oga kenya konyira menaga ona me hamunware bana to ngewile munu mutuni ana me hamun gammo hada me hamunu ida jamanju sunyaga kambia soni kenchusu ko koronyille katta mei o banon ta jamane kedi de mallingen take ga jangei wolo hon take ga jangei hullun take ga jangei ku ga swanga bon toke aru ko kwanga bon toke o ku wamei o was ga janga iwa taagunu iwa soyno kono ndayla halle ba kambia soningo koronyille katame awa alla sago khadore mbay sallallahu muhammad awan to gon ibrahima sillahi nambo taifa keli ngora mo siri debella ndanyana nanti keti ke karta ta ngati ke na kenda bari kellan ta gemme debende harang na de gume ka genya khambane ay khana hinda bari so oga taw ke khibara be kamere ngudo ke khibara ke to rosunge mo pesa ngare kebego rosun daga do ken so ni gosun daga do ken iyo ida hinu hilliko alu sa na ga maga sage kumbinu hilli ka ngele sage nunya mansa kunara ko nanti sunna ne nambogade anamugo mansa kunara ko ma ore mungkini ka utamido karagono konde odamugo otagu o ma jabinde otagani lwa be fiki so kana to na likelu agrindi otampinia ondro ko to mansa kana ho ko aga megemori corona me ka ho ke me mo corona ko ime gelo ga ngandi mansa dia me kei ona daga da batin o kan da nganda ha ona sa nanti agare ke be ko kutu kunno tukundo kenya mboso na nkuru miwe gande ke mo na nya kono ken kono na ndaga hibakat kan ngadi am sallallahu muhammad yo kenda ngani o kudde gumen digan kasenya ni ko gara hibe mugu yere parce ara de benta undi hibe gam buno tanu karagi tummiya na koyi ko ma gunda koyna sere suntana nga ko mongollini kanandi ko mon kanu tagumanje gana ni kunda kebe ga gilli ko mon kanu ngo ku koyina de gumen ni mekkan nano nya nogondi igadni no kubera ko mon kanu almami horebe marande nga koyina alay useni gundo gumana akambay ken ko mon kanu ay kayda to ko kenya ya ke to ko kawante ho ganati kenta konini anna koyina to rida anna daga halle bega dugeti ke konnenga idan junyera koyina di idan juani sare habe bokiano kuma odo ke mo halle ngiane usman bay kamara nomele yo mpaydi ga mono ci documento ko nyaangi dani alaji kisma kebe kamara
yo kenya ni ori mekeni de mitini bega o magaire pour sonin kara fitina bega ere pour na fitina ke kari yo fitina ke sere magate amakini kara awade ben judi bo fitina ke ahay khen tenna no kuyo kwa awlin tenga no kuyo ka wade ben judi donc kenya ni ori mekeni kenya ina digan chahan tenko hibe ga sahene ori menni kenya khir sunna yam pomaka donc kube nu lada nu be nu ko omaka ode bundo ga di ni kullada nu oranta yigirni ni sereranta kungirni la ka shobe nu ganyo o gala nyoki shumaka yo ona mun la kella la nan to kide ben komo nga bo dingira shugali komo krichewia galango krichewia aw horo krichewia aw ibani shu krichenga nungan aw gala la be ko gela gananya kaga tongoti genga kala ka jama kana diga mutai bani shu dungeta nanti idungeti jaya kenga gala la ka shebe ni krishumaka idungeti kella lai yo la kaiti ncha ken kan ne kama ken kaiti ola denge shehu mangala tampo na denge kumanda nge mangala tampo o hire nyal na kaiti ke denge awa persila mbangen yo ken mo gano kuma ko le bende ashudu ngetai nanti la ka shebe gala ni kirshu maka idungeti kellale o ga diga me be yere asuani diga mbane ke la kaso ku be nu ga de bende kunan ta ko de bende sera ko be ti sera lengi kongol len ko da lengi serenta golini serta lenki korom maka me fitina manya asungem kekendi de bella da no kubgan kubeni nanti commento kon takkonini kellanta sahana be suna hakkile kite duda ngana na du kawani ona kun to kononga o yan chare meda yan koro medo yan hibane amaka fitina rondo na o kuma hurondi alqur'ana urrimbil hurri abudin bil abudi korna alqur'ana mesedi ketak ha ona kan jabi ni kam oke akato makati komi sere komi anta golli sere dangan anta daga na sere te anta gollo sere dangan ho go na kalen ka kana hanya ni kenga aka ga gollinta kelle xexen daga na kita kana xe haka ma xexen daga o hay men da ko no xalu ko xexen ko sere mi gana jax be kita nga ko na xexen ani men da ko ni kenga ko ga me mun hana mo be am ko ni ka ko ron du ko to o ma me fitna wala to ko de bu mu kula rek kaso ku be no go so nin kara ko so nin kara ko ni to ko na me botu ona me doro de bu gume angana mu de bu gume supportan dano nyane ko non do gidenu ngana ni me kamma ina me de me gana ga mu khambane be ido ken nambo ko gar jabi mo hobe kuma saha Allah nda saha ko tunkara ngara jabi al hurri bil hurri kenni kiyai ona me lada nungo ona me trend ngana le fi yakhari mure nan kay anna daga an ka gana fubi an kana daga anna fangan fubi anna kitimma wa adadu jamanu kanas jamane lada kin ko khotenya umma ka kingirni meda ona me doro kenda ogona kenda bari war jogon na gemu taxuma gon na gemu on kon fitina wureni fitana ngale khino ga mungu do fotane kona sabari meda ona munyi meda soro fil ka gana daga no khudi banan kawana an jabari banen da sakati wani saxe fabe har lengi ya harundum barayi fin da barni har sere ga makka fay ani gollen da bari qal alhamdulillah rabbil alamin ona me to me kitendi wallam batenna sabati o bire mo gonna sabati qonna kunta nyano mena kha warjagan khana wasakem mo wan lemunu korna du to khirsum palle khirsum kana lemunu korosi siri kenya no suna hana bireke no gonde kasiki hibe ga nyana kundu jarabi nyani jarabi pokote kono kilun to digamu benu ga konini serenta ga banga jon digame muku ono kilun to kendi angana kortanga jalle manga su anga mamunde anani ni ay hayke kundu bo hibe nu ga konini ino kata ino sitinia ino gollindinia serebe gana harati kendi ma igara sere siti walla igara katu asuda wari kuma nanke lanta hokonno malla hokonno awa kengale hanal na kirsunya maga ina ndoto hohondi dimbayan topoto kempal lewga hibe di noni ni ade o kana jarabi nyade a hokote kote bo kendangi halle
ndigal lagarenga ni hibe kenni nan katu diga qoten konno hibe ga sabatini kenni mania ko ma on to ma ko me su khanta di gamene ho ni kanyadi ko ma on to ma ho ni kanyadi ka to be ko ser hano ngara ko mo be ka mesine ka mo hilisine angana ti soninke sere magatinda soninke walla sere magatinda mallinke andaga jange nyariti angat hondo sabo mo gara menyin na liran ko ne nan dona hikira bar manni o kuriya esiko ga ma kuri ke fitna nan kara warni re angat don darni ka ki doga kuriya ni kenya no me kawiron ko na ke ko ni ko ga kat hikira warni ona ko sumburo gati gana hinu ndabari gara kaytun ndabari kaytun ngana sunji nan daga de be sui manca kunda ni sire ngudaro kayit nan daga kende be ana khara de bidun kundanga na sabu nyamani Allah subhanahu wa ta'ala imiga annabi nyum bugandi de bebe de bidun ko kuma kawai nan daga kun kawal laga da kai fare bugandi kay minudi baka kawa kenyai bugini dike goro ko ade woda wa medu na mangana sadu suron pare kenya ko ina gunde nyane an manca kunda ngana kayitun dabari ina manca kunda nyimme sire ngudu ina kayitun cunchikar nanti ke kayri wa kebe karna bu gade be kiadi de man jakunda nyandi ke kay kata kay nanti ndo ke diame na lina karaka kama sa gade gumenya harina lina ke diame ko nanti malay ku bataram pinu de bendi ara hingaro ko akite no gondo na maray ikun ko rage da hinum po ku man jakunda maka hibe gana dungeri de be luanga anna to ando man jakunda hodo anga dome hibe gana de be luan sori ando de bu megen ta mede ando ku man jakunda na me majakunda ke na ke diame ko debe ke debi dungo kuy menu gana kayit ke garanta kawane gambia sodun ko ogara menyi kebe kenne ke fitinayi ona dua odi on pano ona dua yela na fitina kari inshallah ke fitina be go domena khane imeru tanu gante yela na fitina karona ka elo gana memu arna sitane ke korni yo kenga dangi e ona sage ona dua kanan ko kudanga kenga sumpuro khatia igara ke mitri be dabar kundu ibe gara nanga tu siri ke awre siri siri aso gara menyi gambe sonu ko gara menyi aso sare habe na tu nanti o sunu sare habe o gana gemu kebe de kenya sireni yo harsa aywa ko aga ko mo be alhamdulillah rabbil alamin kuma gunta diyo be so kenkentu kuma gunta di boyno kuma gunni nan chokinda na nyonginda na ngorinda mana gollinda kencu tadi diga me kena kya kam makenni to ke baare koti to ko aro ladanu o de bundi to ko aro ladanu orata kumbakano kula de bakano few mbiti ko me antongono ambiti ko me ka to ke kele de bakano de ladanu ku kun karta bakano yo gelgel hu ko de be kesbin tikintana kenya kamma har kelenki kenyani maremu koyo gada ko mo hobe asu hayki hay inshallah koyo gada ko hadangan nanti o wat libase o camera ndini o wa training den dabarni o wa meeting ke khibare mbogandi hadangani kurambire program nga QTV asu hayki inshallah kendi maremu akumpanga siresu indasima ke video na nyana akumpanga bakka hadi bori sorunda ko nanti mame siso hadaga meeting nga o ma homu ndaki ko nanti agan khawa muginiti na kobe kenya ni kurambire program nga do QTV inshallah ona bugani kenya o hagada kenya da barketa marmu hibe ganya mitin ke kada diga mumugo diga manu nyimenu rakkenga hibe ganya no nga kenya hayke inshallah kendo duwana ta harsa hibe ga sorinkara kebe gona halenki kota nga fitna kebe gano nga harna bugandi arna fitna ke kare inshallah kende harsa munyendo sabari nyani kesu ni hiya aga dangini agana dangi brabe osuna munga nanti keme badamanya kende on daga honne ona memugo inshallah ona nyabane ona duro hoto fitna ke ganye mene mohobe sire so anga dat nanti ahere ngamma fitna ke haga nyemene mohobe kende annan duro hoto annan bo katta sonin konga anna killengutu anna ko ya inshallah kende har sa wasonin kallem su ko nyene ogada ko mohobe sponsor kebe gani har sa wa ya ganne nyana katta sonin kallem su kano de ma program ke ga sabat ni QTV mohobe o watini kanan wari surbe no gi wati ngutu igo program bayne kebe gani korambire program nga QTV khamare mekiani Mohammed Siso ngatini kadangani assalamu alaikum.